Alors, pour terminer maintenant avec les amortissements, donc je vais entamer la dernière partie, liée à la cession des immobilisations amortissables. Donc, توا باش نشوفوا وقت اللي l'entreprise تبيع une immobilisation amortissable. Donc, شنو هما les étapes اللي باش تخدمهم ومن بعد كيفاش يصير l'enregistrement في الجورنال. Alors, généralement, وقت تصير une cession, ça veut dire une vente d'une immobilisation amortissable. Donc, la première question à laquelle l'entreprise veut répondre est est-ce que elle va gagner de l'argent sur cette vente ou elle va perdre. Yani, ce qui nous intéresse, c'est surtout le résultat de cession de cette immobilisation. Et quand on dit résultat de cession, donc ça peut être une charge nette sur cession ou un produit net sur cession. Donc, on va voir quelles sont les étapes par lesquelles on doit passer pour déterminer ce résultat de cession. Alors, on va travailler directement sur un exemple. Donc, on vous dit un camion a été acheté par la société X le 1er 4,99 pour 30 000 dinars, TVA 19%. Ce camion a été cédé ou elle a vendu le 1er 7 2002 au prix de 6 000 dinars payable par chèque. Le taux d'amortissement linéaire de ce camion s'élève à 20%. Donc, on vous demande, faites travail à faire, de calculer le résultat de cession de ce camion et de passer les écritures comptables nécessaires ou relatives à cette cession. Ben, alors, en principe, ce camion qui a été acquis à 30 000 dinars a été vendu à 6 000 dinars. Généralement, on a tendance à comparer directement le prix de cession avec le coût d'acquisition de ce bien pour dire si on a gagné ou on a perdu sur cette vente. Or, ce camion, il a été acheté depuis 99 et on l'a vendu en 2002, donc il a été utilisé, usé et donc il a été amorti. Donc avant de dire si on a gagné ou on a perdu sur cette cession, il faut d'abord calculer la valeur de ce bien après qu'il ait été amorti. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, pour ça, on va commencer comme d'habitude par présenter notre échelle du temps. Et sur cette échelle, je vais mettre les dates clés. La première date, c'est la date d'acquisition. C'est le 1er avril 99. Ensuite, en 99, je vais mettre la première date d'inventaire, la date d'inventaire en 2000 et la date d'inventaire en 2001. On ne va pas arriver à la date d'inventaire 2002 puisque le bien va être vendu le 1er juillet 2002. Alors, pour les dates de cession, on va appliquer la même règle que pour les dates d'acquisition. Ça veut dire que si le bien a été vendu avant le 15, avec le 15 compris, on va supposer qu'il a été vendu le 1er du mois. S'il va être vendu après le 15, c'est-à-dire à partir du 16 du mois, donc on va supposer qu'il a été vendu le 1er du mois suivant. Ça veut dire, il a été vendu le 1er juillet. Donc, c'est simple. S'il a été vendu, par exemple, le 13 juillet, on suppose qu'il a été vendu le 1er juillet. Donc, juillet, موجود. يعني juillet, بالعكس يعني juillet, ماناش باش نستعملوا فيه البيان. إذا كان يقول لي par exemple رانا احنا بعناه le 25 juillet. Donc, on va supposer اللي هو تباع le 1er août. Donc, في le mois de juillet, هالبيان هذايا, il a été utilisé. يعني العكس متاع الدات d'acquisition. اما بالنسبه للرègle, la règle elle est la même. ديما يا اما avant le 15 compris والا après le 15 يعني à partir du 16. Ben, alors donc finalement, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir de combien ce bien a diminué de valeur de la date d'acquisition jusqu'à la date de la cession. C'est pas difficile, donc il suffit de trouver la valeur de l'annuité, اللي هي constante, et puis de calculer au prorata temporis l'annuité متاع 9 mois et l'annuité متاع les 6 mois. Ensuite, on va faire la somme des amortissements pour pouvoir calculer la valeur comptable nette du bien, ça veut dire quelle est sa valeur au moment de la cession. D'accord? Ben, donc, أول حاجة باش نبداو بيها, je vais commencer par calculer la base, l'annuité, اللي هي la base d'amortissement fois le taux. هنا, on n'a pas parlé de valeur résiduelle, donc la base هي بيدها fait 0. On va multiplier par le taux et on va trouver 6 000. Donc l'annuité هي 6 000 dinars. Donc chaque année d'utilisation entière fait diminuer la valeur de notre bien de 6 000 dinars.
Alors, la première annuité, donc le bien, il a été acheté le 1er avril, donc il a été utilisé la première année pendant 9 mois. Donc, la première annuité, هي l'annuité entière, multipliée par 9, divisé par 12, et on va trouver 4500. Alors, ensuite, l'annuité maintenant dernière qui correspond aux 6 mois d'utilisation, parce que le mois de juillet n'entre pas dans le calcul des mois d'utilisation, puisqu'on l'a vendu le 1er juillet, donc on va s'arrêter au niveau du mois de juin. Donc, avec Alej, on va travailler sur la base de 6 mois. Donc, Evika, l'amortissement des 6 mois qu'on va calculer, on va l'appeler l'amortissement complémentaire. Alors, pourquoi on l'appelle ainsi? Parce que, en principe, au milieu de l'année, on ne calcule pas d'amortissement. On ne calcule les amortissements que pendant la date de l'inventaire. Or, puisque cette immobilisation va être cédée, vendue, donc on est obligé de calculer son amortissement pendant les 6 derniers mois pendant lesquels elle a été utilisée, et c'est pour ça qu'on appelle cette annuité l'amortissement complémentaire. Alors, puisqu'elle va être utilisée 6 mois, je rappelle, le mois de juillet, elle n'a pas été utilisée parce qu'elle a été vendue le 1er juillet. Alors, l'amortissement complémentaire, ça va donner donc 6000 fois 6 sur 12, donc c'est la moitié, et on va trouver donc la valeur de 3000. Donc, finalement, de combien notre camion a été amorti? Donc, il suffit de calculer ce qu'on appelle la somme des amortissements. Et c'est les 4500, c'est la première annuité au prorata, 9 mois. Ensuite, 6000, première annuité entière. Deuxième 6000, la deuxième annuité entière. Ensuite, on va ajouter les 3000 qui correspondent à l'annuité des 6 mois et l'amortissement complémentaire. Donc, la somme des amortissements de notre camion s'élève à 19 500. Ainsi, la valeur comptable nette, y a V0 moins la somme des amortissements, ça va donner 30 000 moins 19 500 égale 10 500. D'accord? Donc, la valeur de notre bien au moment de la vente, elle est égale à 10 500. Et nous, on l'a vendu à 6 000. Donc, déjà, ça se voit qu'il y a une perte. Mais avant de calculer cette valeur, voilà la valeur de cette perte, alors il y a lieu d'ajouter un autre élément, ce qu'on appelle la TVA à reverser. Alors, la TVA à reverser, c'est une TVA qui doit être versée par le vendeur de ce camion, l'entreprise interne, à l'État. Pourquoi? Parce qu'elle a vendu ce camion avant la date de 5 ans. شنو ما هما les 5 ans? Les 5 ans, c'est la durée que pendant laquelle l'entreprise doit garder son immobilisation pour que la TVA qu'elle a versée au moment de l'achat et qu'elle a récupérée, elle ne sera pas tenue de la reverser à l'État. Si elle va vendre son bien avant la date de ces 5 ans, il y a une partie de cette TVA que l'entreprise doit reverser à l'État. يعني بالعربي ساعة منين جات هال5 ans هذيا 5 ans هذيا راهي ما عندهاش حتى علاقة بالامورتيسمون، ما عندهاش حتى علاقة بالتو دامورتيسمون اللي احنا نخدمو بيه تو. هذايا قانون يقول لك نخدمو بارابور ل 5 ans s'il s'agit de biens meubles. Bien meubles يعني bien يتحرك كيما الكاميون كيما الماكينة. دونك هذوما ce sont ce qu'on appelle des biens meubles. إذا كان باش نحكيو على دي بيان ما يتحركوش immobile immeuble كيما لي كونستركسيون مثلا، دونك وقتها باش نوليو نخدمو على اساس 10 سنين. ايش معناتها؟ وقت اللي شركة شريت البيان خلصت عليه اون TVA وقيدتها dans le compte état taxe sur le chiffre d'affaires déductible. وقت TVA اللي خلصتها au moment de l'achat هي elle l'a récupéré. منين elle l'a récupéré؟ وقت اللي عملت دي فونت وعملت اون TVA كوليكتي. كي جات باش تعطي الكوليكتي للدولة نحات منها ساعة الديدكتيبل اللي هي خلصتها y compris celle du camion. يعني التي اللي خلصتها الشركة على الكاميون راهي استرجعتها هي فينالمون ما خلصتهاش. يقول لك القانون ميسالش انت ما خلصت تي واسترجعتها، يعني انت ما خلصتهاش على شرط
إنك تخلي البيان متاعك ما تبيعوش pendant 5 ans. إذا كان c'est un bien meuble ماكينة ولا كاميون كيما الكام تاعنا. إذا كان c'est un bien immeuble هاك التيفيا اللي خلصتها واحنا رجعناها لك وانت استرجعتها من الكوليكتي هاوكا سي بون تخليها عندك وما تعاودش تخلص منها حتى شيء. إذا كان بعتك البيان متاعك immeuble بعد ما استعملته 10 سنين. باهي وكي تستعملوا أقل تو من 5 سنين وإلا أقل من 10 سنين شنو تعمل؟ تقول لك الدولة يلزمك تعاود تصب لي التيفيا متاع أكل العوام اللي ما استعملتش فيهم لو بيان بارابور الخمسة لو كان مابل بارابور العشرة لو كان إيمابل. سا فو دير إذا كان أنا باش نحكي على ماكينة توا اللي هي سي ان بيان مابل ان برانسيب في القانون لازم تخليها عندي 5 سنين. إذا كان أنا استعملتها 3 سنين برك وبعتها يلزمني نرجع التيفيا متاع العامين اللي قعدوا للدولة. إذا كان نحكي على كونستركسيون اللي هي لازمها تقعد عندي 10 سنين سيبوزون استعملتها 3 سنين وبعتها يلزمني نرجع التيفيا متاع ال7 سنين اللي قعدوا بارابور ل10 يلزمني نرجع التيفيا متاع 7 سنين للدولة. باهي comment on fait le calcul maintenant سهل ياسر. Alors on va multiplier هايك on va multiplier V0 fois 0,19 اللي هي TVA اللي خلصناها وقت اللي احنا شرينا البيان بعد رجعتنا multiplié par n sur 5. 5 pour les biens meubles و 10 pour les biens immeubles. الآن هذه شنية توا؟ الآن هو عدد الأعوام اللي ما استعملتش فيهم البيان يا إما بارابور الخمسة يا إما بارابور العشرة. داكور ولا؟ يعني قديش من عام ما استعملتش البيان بارابور الخمسة سنين إذا كان البيان مeuble. قديش من عام ما استعملتش البيان بارابور العشرة سنين pour les biens immeubles. داكور؟ باهي نرجع توا للكام تاعي. دونك في الكام تاعنا شوفوا قديش من عام استعملناه البيان هو سي ان كاميون دونك باش نخدمو بارابور 5 قديش استعملته من عام. عندك هذا عام كامل وهذا عام كامل هذوما تو شنو باش نعملوا لهم هنا؟ فما حاجه تسهل لنا ياسر الخدمه. في القانون يقول لك كي تستعمل نهار في العام يعني كأنك استعملته عام كامل. يعني في عام 99 استعملنا البيان تاعنا 9 شهور إلي كونسيديري عام كامل. في عام 2002 استعملنا البيان 6 شهور إلي كونسيديري عام كامل. دونك فينالمون قداش استعملنا من عام؟ استعملنا 4 سنين هكا ولا 4 سنين من 5 دونك قعدت لنا عام ما استعملناش فيه البيان. هاك العام اللي ما استعملناش فيه البيان هذاك باش نرجعوا التيفيا نتاعو. دونك كاسكو فو روتوني لهنا؟ فو روتوني اللي أي نهار في أي عام راهو نعتبروه عام كامل. دونك هذا يتسمى عام وهذا يتسمى عام. ردوا بالكم راهي الحكاية هذيا ما هي ابليكابل كان في التيفيا ا ريفيرسي. دونك بالنسبة لينا في الكالكول on va multiplier V0 fois 0,19 fois 1 sur 5 على خاطر العام الوحيد اللي ما استعملناش فيه البيان هو une année c'est une par rapport à 5 donc on divise par rapport à 5. كان جيت هالبيان هذيا c'est une construction واحنا استعملناها 4 سنين دونك باش نوليو نضربو فوا 6 خاطر 4 سنين قعدوا منهم 6 بالنسبة ل10 ديفيزي باغ 10. دونك انتي ونوع البيان لهنا كان بيان ايموبل كيما الكونستركسيون باش نضربو في 0 فوا 0,19 فوا 6 سور 10. إذا كان بيان موبل كيما الكام تاعنا احنا بارابور ل 5 باش نخدمو باش نعملو في 0 فوا 0,19 فوا 1 سور 5. باهي alors voilà donc بالنسبة للكام تاعنا donc la TVA هي V0 30,000 fois 0,19 fois 1 cinquième باش نلقاو 1,140,000 et donc le résultat de cession maintenant كيفاش باش يولي c'est le prix de cession نحيو منه la valeur comptable net يعني قداش يسوى البيان في الدات نتاع السيسيون ونزيدو نحيو منها la TVA à reverser خاطر هذيك le vendeur باش يدفعها للدولة il va la reverser à l'État. Donc dans notre cas donc le résultat de cession donc بالنسبة لينا donc البيان بعناه ب6 ملايين alors que هو يسوى 10 ملايين و500 وباش نزيدو ندفعو عليه TVA 1140 donc le résultat il est négatif et il est égal à moins 5640 et on dit في comptabilité qu'il s'agit لهنا d'une charge nette sur cession d'immobilisation et c'est le compte 636 qu'on va utiliser.
لو كان جينا رابحين، لو كان لقيناها الفالور هذيا بوزيتيف، رانا استعملنا لو كونت 736 اللي هو برودوي نت sur session d'immobilisation. Bien, alors, on a terminé. توا نتعداو للcomptabilisation متاع متاع السيسيون. Donc la comptabilisation متاع السيسيون راهي تصير sur 4 écritures différentes. Alors l'écriture الأولانية هي l'enregistrement متاع كل 3 ملاين هذوكم amortissement complémentaire اللي كملنا استعمال متاع 6 أشهر pour l'immobilisation متاعنا. Donc باش نعديو l'écriture dotation amortissement ب3 ملاين. Alors une fois عدينا dotation aux amortissements, donc le compte amortissement متاعنا باش يولي تعدى فيه donc 4500 العام الأول، 6 ملاين العام الثاني، 6 ملاين العام الثالث، و3 ملاين اللي عديناهم توا. donc le compte amortissement ولا فيه 19500 اللي هي c'est la somme des amortissements. Le compte هذايا توا أول حاجة باش نبداو بيها on va commencer par solder ce compte puisque احنا باش نبيعو le matériel de transport. Donc le compte matériel de transport doit être soldé et le compte amortissement نتاعو doit être soldé. قبل ما نسولديو الساعة نكملو نصبو فيه هاك 3 ملاين اللي هما الامورتيسمون متاع 6 أشهر الأخرانيين، ولا فيه 19500 اللي هي c'est la somme des amortissements. Le compte هذايا je vous rappelle c'est un compte créditeur, donc pour le solder يلزم نحط 19500 في الديبي باش يولي soldé. هاكا حطينا le compte amortissement حطيناه في الديبي حطينا 19500. La contrepartie c'est quoi maintenant? On va créditer le compte نتاع البيان اللي بعناه اللي هو في الكام تاعنا c'est le compte matériel de transport 19500. donc je vous rappelle اللي الكونت matériel de transport هو فيه 30 مليون هكا ولا. donc هكا أول حاجة عملناها on l'a crédité 19500. هذه تسمى l'écriture c'est la réintégration des amortissements. خاطر احنا قلنا اللي les amortissements هما حقهم من هنا يتحطوا من الأول. mais pour ne pas confondre avec la vente احنا حلينا compte اسمه amortissement. توا كي البيان تباع الكونت amortissement هذايا on l'a soldé وحطينا la contrepartie متاعو في الكونت matériel de transport. باهي هذه l'écriture الثانية. l'écriture الثالثة توا هي la cession la vente en elle-même. يعني احنا دخلنا الكونت متاعنا 6 ملايين اللي هو لو بري دو فونت والكونت ماتيريال دو ترانسبور كيف كيف اون فا لو كريديتي ب 6 ملايين. توا لا ديرنيير écriture هي باش نحطوا فيها لو ريزولتا نتاع الفونت هذيا اللي في الكام تاعنا سي اون شارج نيت سور سيسيون. دونك في الديبي حطينا قيمة البيرت الخسارة اللي خسرناها. لو كونت تي في ا ديكيسي باش نحطو فيه المونطون تاع التي في ا اللي باش ندفعوه للدوله اللي هو سي اون ديت دونك باش نحطوه في الكريدي. دونك جينيرالمون باش نلقاو الديبي نتاعنا فيه 5 مليون و640 وفي الكريدي عندي مليون و140. دونك ليكريتور نتاعي ماهيش اكيليبري. هذاك علاش لو كونت ماتيريال دو ترانسبور هو اللي باش نزيدو في الكريدي ب4 ملايين ونص باش نعمل بيه ليكيليبر. دونك باش نلقاو لهنا 4 ملايين ونص. كي نجمعوا 19 مليون و500 و4 ملايين و500 و6 ملايين باش نلقاو 30 مليون et le compte matériel de transport donc va être soldé كيف وكيف le compte amortissement. d'accord. donc finalement شنو نعملوا ديما دونك لهنا باش نلقى لانويتي الاخرانيه اللي هي la dernière annuité l'amortissement complémentaire. alors في الكونت amortissement qu'on va solder باش نلقاو la somme des amortissements. وقت اللي نعدي l'écriture متاع السيسيون هذيا الفلوس اللي دخلوا للبنك باش نلقى لو بري دو سيسيون ولهنا باش نلقى لو ريزولتا دو سيسيون. دونك اون فوا عديت لي 4 écritures هذوما en principe لي كونت نتاعي نتاع l'amortissement والكونت نتاع ماتيريال دو ترانسبور الاثنين لازمهم يكونوا سولدي على خاطر لو بيان نتاعي il a été vendu. باهي رمارك اخرى توا لو كان جيت ما عنديش شارج نت سور سيسيون اما عندي برودوي سور سيسيون برودوي نت. يعني لو كان جات شركه رابحه في البيعه هذيا وقتها باش نلقى برودوي نت دو سيسيون سور سيسيون موجوده في الكريدي خاطر لي برودوي ديما كريديتور.
التي ا ديكيسي ديما في الكريدي خاطرها دات مع الدوله. وقتها لو كونت ماتيريال دو ترانسبور مانيش باش نحطو لهنا، اما باش نحطو لهنا باش نعمل بيه ليكيليبر. دونك ديما لو كونت نتاع البيان اللي بعناه هو في ليكريتور الاخرانيه نتاع الريزولتا دو سيسيون، هو يا باش نحطو في الديبي يا باش نحطو في الكريدي. انت والليكريتور اللي عندك المهم هو ديما باش نعملو بيه ليكيليبر، ووقتها باش نلقاوه يولي سولدي غيالمون الكونت هذايا. داكوغ؟ بيان.